Salam alaikum, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très honoré de vous présenter le cours de la thermodynamique, ou le premier principe pour les qui قراو la filière physique, et surtout pour les classes prépa, soit sup, les qui يلا كيفاش المادة, ou l'SP pour les berni راجعوا داكشي ديال la première année. Donc sans plus attendre, le cours, il sera axé sur les notions physiques, بحال l'énergie interne, la chaleur et le travail. هاد les trois notions هما اللي كيشكلوا لينا le premier principe. Donc le cours, il sera plus axé sur la compréhension des phénomènes physiques, qui nous permettra par la suite d'aborder n'importe quel exercice et d'appliquer habilement l'équation. Donc, qu'est-ce que l'énergie interne? غادي ناخذ une tasse de café, ياك ما غاديش نشربوها bien sûr, وخا لا thermodynamique هادي خاص الواحد يكون concentré assez, ولكن غادي نسخنوا هذيك la tasse de café. غادي نلاحظوا que plus on chauffe la tasse de café, plus les molécules s'agitent, et inversement, كل ما كنبردوا la tasse de café, كل ما دوك les molécules l'agitation كتقلل. هذيك l'agitation راه هي l'énergie interne اللي كنرمز ليها ب U. هاد l'énergie interne, c'est une énergie propre à la matière, ما عندهاش علاقة ب une force extérieure. C'est une force à l'intérieur de la matière, où elle est caractérisée par deux choses, par la vitesse des particules et par les collisions ما بيناتهم. Ça veut dire que كل ما كانوا les collisions كتار et كل ما كانت la vitesse des particules كبيرة, كل ما l'énergie غادا تكون كبيرة. Le problème في كاين, c'est que هاد l'énergie هادي ميمكنش ليا نحسبها. Je peux pas quantifier U. علاش؟ c'est parce que عندي un très très grand nombre de particules, parce que في الحالة هذه غنكون كندرس la physique au niveau microscopique. Donc الحل ديالي هو فلاس ما غادي نقد نعطي une valeur, ou plutôt فلاس ما غادي exploiter la valeur de U, غادي exploiter la variation de U. باش نفهموا مزيان اجي نشوفوا واحد المثال واحد اخر بنفس la tasse de café. Sauf que cette fois, c'est pour deux états différents. عندك état A et état B. L'état A 50 degrés, la tasse باقا سخونه, ومن بعد ما شربتو ديك لاطاس دو كافي بردات ولات ا 10 دوغري. ايتا بي, كل ايتا عنده واحد اون انرجي انترن يو بي اي يو ا. دابا اون كيسيون, شكون اللي كبير يو بي ولا يو ا؟ اش قلنا بلو اون شوف اي بلو لينيرجي كتكون كبيره, دونك يو ا غتكون كبر من يو بي. دونك لا ترانسفورماسيون من ليتا ا ليتا بي سا فو دير شنو؟ اش درنا في هاد اللحظه هادي؟ بردنا لا فارياسيون ديال يو غتكون هي يو فينال موان يو انيسيال اللي هي يو بي موان يو ا inférieur à 0. On dit qu'on cède de l'énergie. De la même façon, la transformation تانية, c'est-à-dire من l'état B l'état A, في الحالة دي جدرت بردت plutôt سخنت la tasse de café ديالي, donc la variation delta U غتكون supérieure à 0, on dit qu'on donne de l'énergie. مزيان, pour le moment قديت نعطي واحد الفرق ما بين بردت وسخنت غير بلا variation de U. delta U négatif, donc راني بردت, دلتا U بوزيتيف, دونك راني كنسخن, راني كنعطي د الانرجي. دابا السؤال اللي كيطرح وهو كيفاش كنعطي هاد الانرجي لا طاس دو كافي, بمعنى كيفاش دلتا U elle est négatif et elle est positif, بمعنى comment U varie. L'une des réponses اللي كنعرفوها كاملين هي كنسخنوا لا طاس دو كافي, بمعنى on donne de la chaleur à la tasse de café. On donne de la chaleur à la tasse de café منين؟ من واحد une source chaude. في هاد الحالة هادي le Q بمعنى اللي هو la chaleur il est positif. في la transformation الثانية, ou plutôt l'oula اللي كنبرد, le Q il est négatif. Ça veut dire que كنحيد la chaleur من la tasse de café à travers واحد une source froide, مثلا الثلاجة ولا مثلا واحد الحال بارد, et la chaleur ديما كتمشي من le chaud vers le froid. وفي هاد الحالة هادي ممكن نقول que بأن le delta U كيساوي Q. هذا ما يسمى بلو transfert thermique. Et واحد une remarque très importante, c'est que quand je dis chaleur, je dis la chaleur d'une transformation. On parle de la chaleur donnée, émise par une source, une matière, contrairement à la température d'un corps. علاش هاد الاشاره قلتها؟ parce que حنا في الدرجه اش كنقولوا سخنت la tasse de café, ça veut dire que je lui ai donné de la chaleur, وهذيك la tasse de café سخونه, donc la tasse de café chaleureuse. ما عندهاش معنى, لا, plus il est plus correct de dire que la tasse de café وصلت واحد الدرجه حراريه. Je peux dire la température d'un corps, je peux pas dire la température de transformation. Et je peux pas dire aussi que la chaleur d'un corps. Je dis la température d'un corps. La chaleur, c'est une notion عندها علاقة بجوج حوايج, un double état. واش كاينه شي حاجه اخرى من غير لو ترانسفير تيرميك باش نقدر نغير U؟ عندي واحد اون اوتر بوسيبيليتي كيتسمى لو ترانسفير ميكانيك. pour cela غادي ناخذ واحد ان اكزامبل ديال واحد ان بيستون que je vais essayer de le comprimer. عندي deux états, état A et état B, mais غادي نكومبريمي غيولي من 1 بار ل 5 بار. Et bien sûr, les deux états عندو UA والآخر عندو UB. في نظركم شكون اللي كبير, UB ولا UA؟ اش قلنا؟ كل ما كانوا لي كوليزيون كتار,
كل ما U غادا تكون كبيره. في هذه الحاله لي كوليزيون فين غيكونوا كثار؟ غيكونوا في واحد ان فوليوم اللي هو صغير، بمعنى غيكونوا في UB. UB غادا تكون كبيره. هذه غير واحد تفسير اون جوستيفيكاسيون فيزيك، ماشي بالضروره ماتيماتيك غادا تبان من بعد. دونك اش درت في هذه الحاله هذه؟ قديت نغير U à travers les forces de pression. ياك U c'est une énergie. دابا انا باش نعرف هذيك لا فارياسيون دينيرجي خاصني نعرف l'énergie donnée par les forces de pression. وباش نكالكولي l'énergie donnée par واحد une force de pression ديما كنحسب le travail ديال une force. في هذه الحاله هذه la force de pression. La force de pression كتساوي ليا la pression fois la surface. دونك كندير موان l'intégrale F ضد L اللي كتساوي موان l'intégrale P extérieur ضد S ضد L اللي هي في الاخر كتساوي موان l'intégrale ديال P extérieur ضد V. غير بغيت نشير لكم بان P extérieur هي la pression donnée par le piston على le gaz، و la pression intérieure هي la pression اللي كاينه في الداخل ديال le gaz. كاين واحد الفرق كبير ما بين هاد لي دو نوسيون باسكو غادي يبان ابري لور امبورطونس. باش نبقاو نيت في هذا المثال هذا، لو دلتا U في هاد الحاله غيكون كيساوي UB moins UA، وغنقولوا نقولوا بانه كيساوي لنا le travail donné par les forces de pression. Avant de clôturer la notion de travail، نجاوب على واحد لا كيسيون ديال فوقاش P intérieur كتكون كتساوي P extérieur. Ça veut dire فوقاش les pressions à l'intérieur du gaz كيساويو لينا la pression appliquée à le piston. La réponse elle est toute simple, c'est que quand ملي كتكون la transformation lente، واحد une transformation lente de telle façon à ce que la pression اللي كتكون في داك le gaz اللي كاين في le piston كيكون homogène. Ça veut dire que كنعطي le temps والوقت الكافي باش à chaque instant les pressions à l'extérieur ديال le piston كيساويو les pressions à l'intérieur ديال le gaz. ما كنزربش عليه، كنمشي بشويه de telle façon à ce que ديك la pression à l'intérieur du gaz كتكون homogène. وهاد la condition هذه elle est importante parce que كتعطينا واحد un double avantage. Le premier c'est que je peux savoir la pression à l'intérieur du gaz en fonction du volume, quel que soit le gaz. واخا ما يكونش un gaz parfait. Et la deuxième chose c'est que avec le trajet il est réversible. Ça veut dire que إلا كنت مثلا في الاول درت une compression من UA vers UP، نقدر في لا ديتونت بمعنى الا بغيت نرجع لبلاصتي اللي كنت فيها في الاول غادي نرجع exactement l'état initial اللي كنت فيه وبالضبط غادي نرجع في UA. On dit que c'est une transformation réversible. Je peux retourner vers l'état initial. Par contre, la درت une transformation rapide، اش كيوقع؟ هذاك لي موليكول ديال لو غاز il crée واحد une sorte de résistance. بحال قلتي مثلا انا زربت عليه، هذيك لا pression tellement كانت rapide que هذاك le gaz il ne comprend pas ce qui lui arrive, et par conséquent la pression à l'intérieur ديالو كتكون chaotique. لاحظتوا la pression au bord ديال le piston ماشي بحال اللي كاينه لتحت ديال le piston, et donc la pression elle n'est pas homogène. Donc je peux pas avoir une relation avec les pressions à l'intérieur du gaz et le volume. Elle est de 1, et de 2 je peux pas retourner vers l'état اللي كنت فيه. On dit que c'est une transformation irréversible. واخا مثلا في لو كان الاول مشيت من UA vers UB، que ce soit une transformation rapide ou une transformation lente، le premier principe ما كيجاوبنيش على كيفاش واش كانت rapide ولا lente. هنا كندخل في le deuxième principe وبالضبط كنهضر على la notion d'entropie qu'on verra inchallah sur une autre vidéo. Conclusion, le premier principe dans un système fermé est delta U qui s'équivalent لينا Q plus W, la chaleur plus le travail. Le piston c'est un système fermé parce qu'il est fermé، ما كيخليش le gaz échapper. ولكن la tasse de café c'est pas un système fermé, c'est un système ouvert. انا غير درتو كمثال. في لو كا ديال une tasse de café هاد le principe ما كيبقاش applicable، ولكن في le cadre ديال le programme ديالنا في الغالب les systèmes كيكونوا fermés. Et pour une variation qui est élémentaire عندك d de u كتساوي delta q plus delta w. Une variation élémentaire لا جمعت la somme ديالهم كتعطيني la variation finale ou la globale. Par exemple, une variation élémentaire ما بين A et B. Une remarque très importante c'est que le D de U ماشي هو داك le D ديال Q ولا ديال W. هذاك le D de U كنقولوا D droit والاخر c'est D rond. علاش هاد الروينه هذه جايه؟ parce que كاين plusieurs variables. La présence de plusieurs variables implique que la variation ديال U ماشي هي la variation ديال la chaleur et du travail. Ça veut dire que si je varie la pression هي الاولى عاش غندي نفاريي لا تمبيراتور، لو U ما عندوش مشكل نقدر نفاريي لا بريسيون هي الاولى ولا تمبيراتور هي الاولى، ما كاينش مشكل. باغ كونطخ لا شالور ولا دبليو نو. واحد المثال بسيط، مثلا U فواحد اون فارياسيون لقيت 10 مثلا، سوا غادي نزيد في الحراره
بمعنى غنزيد في لا شالور غنعطيها واحد جوج وغنعطي واحد لي فورس دو بريسيون تسعود مثلا، ولا انا فلاص ما غادي نعطي الحراره غادي نحيد الحراره من هذيك لا ماتيير ياك، ولكن لي فورس دو بريسيون غنعطيهم مثلا انا 11. في لي دو كا j'obtiens le même résultat. On dit que la chaleur et le travail ils dépendent de la transformation, ils dépendent du chemin suivi de la transformation, alors que U ما كيهموش كيفاش واش بردت هو الاول وعجزت في لا بريسيون ولا العكس. Ils s'en moquent et on dit que il ne dépend pas du chemin suivi. واحد une loi qui accompagne toujours le premier principe, c'est la loi de Joule. هاد la loi de Joule كتعطيني واحد العلاقه ما بين U et la température. C'est une relation qui est très simple. ولا عقلت تشوف هذيك لا بروميير ديابوزيتيف كو كل ما كنسخن كل ما U كتطلع كتزاد. هذه العلاقه اللي كتفسر هذاك لوبسيرفاسيون اللي درنا. دلتا U كتساوي واحد une constante fois delta T. La constante ديالي كتسمى capacité thermique à volume constant وعندها علاقه بلا ماتيير. والمعنى ديالها باش نفهموه اجي نشوفوا شحال، اجي نشوفوا مثلا 1 كيلوغرام ديال الزيت و 1 كيلوغرام ديال الماء. الا كنت غادي نعطي 2000 جول بوغ 1 كيلوغرام ديال الزيت غتزاد ليا لا تمبيراتور ديالو بدرجه واحده، ولا بغيت نزيد بدرجه واحده في 1 كيلو ديال الماء خصني نعطيه 4185 جول. سو كي فو دير كو الزيت خصني نعطيها غير شويه ديال الانرجي باش كتزاد لا تمبيراتور بارابور للماء. واحد une astuce ou un réflexe que vous devez avoir tout le temps, c'est que une fois que tu fais un gaz parfait, automatiquement la loi de Joule elle est applicable. Donc delta U est égal à CV fois delta T. En parlant de l'application du premier principe, la méthode elle est simple et elle concerne deux états, un même corps, les variables d'état, que ce soit la pression, le volume, la température. Q et W ce sont les variables de transformation. Et U c'est une fonction ou les fonctions de transformation, et U c'est une fonction d'état, une fonction اللي كتجمعهم كاملين تقريبا. واحد الفرق ما بين la pression la température من جهه et la masse et le volume من جهه اخرى. هاد لي فاريابل هادو كاين واحد une différence ما بيناتهم. باش غنفهموها كاين واحد لاستيوس تري سامبل، نخلط ديما ما بين جوج حوايج. مثلا واحد une tasse de café chaude ياك خلطها مع واحد une tasse de café froide، خلط ما بيناتهم. مثلا واحد عنده 40 دوغري والاخر مثلا 5 دوغري، الا خلطت ما بيناتهم شحال غيعطيوني 45 دوغري ما جاتش، غيعطيوني ما بين 40 و 50. سي لا تمبيراتور ديكيليبر. لا ميم شوز بور لا بريسيون. باغ كونطخ في لا ماس ولا في لو فوليوم كيتزادوا. مثلا الا كنت 10 مليلتر في لا طاس دو كافي الاولى و20 مليلتر في لا طاس دو كافي الثانيه، لا سوم ديالهم هي 30 مليلتر tout simplement. On dit que ce sont des variables extensives par rapport aux variables intensives اللي هما اللي كيحدوا لينا l'état d'équilibre. غادي تلقاو بزاف هاد كلمه état d'équilibre سي هذيك لا تمبيراتور كتكون هي لا تمبيراتور homogène في l'ensemble ديال هذاك لو كور. فين ما عبرتيها كتلقى لا تمبيراتور d'équilibre. دونك في اي تمرين لو بروميير ريفلكس هو نعرف لو سيستيم ديالي. في الحاله ديال لو بيستون سي لو غاز، c'est un système qui est fermé et 90% des exercices غنلقاو c'est un gaz parfait. ونشوف موراها le type de transformation, soit à volume constant, soit à pression constante, soit en température constante. Parfois je trouve مثلا à Terman, ça veut dire Q est égal à 0, ou les rigides. Rigide ça veut dire que le volume ne change pas et donc W est égal à 0. Après je calcule W, qui est le travail ديالي. Ouais, finalement j'applique le premier principe. Et la chaleur, elle est toujours déduite. يمكنش لي au départ نحسب la chaleur. La chaleur ديما elle est déduite à travers le premier principe. Parfait. On va voir quelques exemples de calcul de W pour différentes transformations. Une transformation isochore, ça veut dire à volume constant. Le travail d'élire est nul parce que le volume ما تغيرش. C'est très simple et très intuitif. هذه ما غاديش نلقاو معاها مشكل. Par contre مثلا لا كانت la transformation monobar هي هذيك la pression extérieure اللي انا appliquيتها على le piston elle est constante. في الحالة هذه la pression elle est constante. Donc ممكن نخرجها من l'intégrale وعندي W est égal à la pression extérieure fois VF moins VI. De plus, quand la transformation lente ou la quasi-statique, les pressions à l'intérieur du gaz, la pression à l'extérieur du gaz. On dit que c'est une transformation isobare. Au place P extérieur, on introduit P intérieur, tout simplement. Si la transformation est isotherme, la température est constante et la transformation est quasi-statique, في الغالب est isotherme كتكون ديما غادا مع quasi-statique. اش قلنا لا كانت quasi-statique؟ هذه واحد une petite astuce. ديما كنسمع quasi-statique les pressions extérieures كيساويو les pressions intérieures.
ولكن ميمكنش لي نخرج لا بريسيون à l'intérieur ديال l'intégrale parce que la pression واخا هي كتساوي la pression extérieure elle n'est pas constante في هذه الحاله هذه pour مثلا واحد un gaz parfait l'astuce هي نستعمل la loi des gaz parfaits PV est égal à nRT donc كنعوض هذاك la pression وكندير l'intégrale وكنلقى W est égal à moins nRT ln VF sur VI. Donc ce sont quelques transformations usuelles et classiques qu'on trouvera dans différents exercices. Inch'Allah, la prochaine vidéo, on parlera du deuxième principe liquide à la notion d'entropie et à les machines thermiques. Et bien sûr, on va essayer de résoudre les exercices qui compléteront le cours. Parce que le cours, d'abord, il n'est pas exhaustif. Pour les exercices, on le cours de la thermodynamique, le programme, le sup, les classes prépa. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Là, عندكم شي سؤال ولا شي حاجة, je serai honoré de vous répondre dans les commentaires.